attendance list at JDE e-learning. Okay. So we continue. So technopreneur is not just an IT entrepreneur. The type of entrepreneurship in the sense of technopreneurship here is not only limited to information technology entrepreneurs, such as IT vendors, web hosting, or web design, but all type of businesses, such as furniture, agriculture, electronics, industry, restaurants, supermarket, and handicraft. So technopreneurs is just not using an IT tools, but you can also make an invention in all the field of in daily life. Okay, this is the differentiation between technopreneurship and entrepreneurship. The first one, technopreneurship are built on skills based on the education and training they have received in college or from experiments. And the second, they use technology as a key element of successful product development, not just networking, lobbying, and demographic market selection. And what is called a technopreneur is a technology-based modern entrepreneur. And the last one, innovation and creativity dominate them to produce superior products as the basis for nation-based economic development. Jadi perbedaan antara technopreneurship dan entrepreneurship, technopreneurship ini dia dikembangkan berdasarkan skill yang sudah dimiliki. Biasanya setelah dimiliki dari ketika dia kuliah maupun dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya dia pernah alami. Misalnya membangun bisnis sekarang itu software house seperti itu. Jadi sebelumnya dia mungkin pernah kuliah di bidang IT dan pernah bekerja di software house, kemudian setelah dari situ dia membangun bisnis sendiri di software house yang dia bangun sendiri gitu. And the next technology, what for? Teknologinya itu buat apa? Yang pertama, and the first one is technology as a commodity and increase efficiency, increase productivity, improve product quality, expanding the market, publication and marketing tools, and increase income. Jadi teknologi yang digunakan dalam technopreneurship atau berwirausaha dengan teknologi, yaitu teknologi yang digunakan itu sebagai komoditas, kemudian meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produknya juga, kemudian expanding the market, meluaskan pasarnya, sebagai marketing tools juga, sebagai marketing tools media pemasaran, dan kemudian juga hasil akhirnya adalah yang diharapkan meningkatkan penghasilan, increase income. So why technopreneur? This is two reasons why we should be a technopreneur. So the number of Indonesian youth in 2020, based on BPS Indonesia, Badan Pusat Statistik, there is 64.5 million, equal of quarter Indonesian population. Jadi jumlah penduduk usia muda itu sebesar 64,5 juta atau setara dengan 1/4 populasi penduduk di Indonesia. And the second reason,
The number of unemployed in Indonesia in August 2020, based on BPS Indonesia, Badan Pusat Statistik, there is 9.77 million people. Jadi ada 9,77 juta orang Indonesia yang menganggur. It's jobless, unemployed means jobless. So why? So technopreneurship can generating creative and innovative generation, create a generation of risk takers, bringing new jobs, narrowing the technology gap, not dependent on developed countries, being a producer, not just being a consumer. Utilization of raw materials from natural resources in Indonesia more productively and save resources or energy. Jadi technopreneur ini juga bisa membuka peluang kerja, mengembangkan komoditas-komoditas SDA yang ada di Indonesia, seperti kalau yang sekarang ini kebanyakan lagi musimnya penjualan kopi gaul ya. Nah, itu. Terus gimana peran IT-nya atau information teknologinya? Ya dari pemasarannya, dari penggunaan IT sebagai marketing tools-nya tadi, expanding markets, not just jadi kopinya nggak cuma dijual di satu kota aja, bisa kemana-mana dengan adanya IT tools-nya itu. So the technopreneur components, this is all the components. The first one is creativity, invention, opportunity analysis, intellectual rights, market analysis, self-development, business planning, management, marketing planning, business model, effectivity, efficiency, and organization building. Jadi ada 13 komponen dalam technopreneur. Yang utama adalah kreativitas dan invention tadi itu. Jadi ketika mempunyai ide baru dan inovasi baru, kemudian dikembangkan dengan menggunakan IT tools yang ada, bisa dikembangkan lagi dengan adanya opportunity analysis atau analisis peluang dan sebagainya. Okay. This all the material for today. For the next week is type of informatics business. Maybe we will continue for the next topic. Then I will give you an assignment for the next week. So the next week we don't have to meet on Google Meet or Synchron course. Just check on your account on today e-learning. I will give you a task there. Okay, for the next topic is type of informatics business. So this is the technology and business. Research and development is the main driver. Continuous innovation process. Starting a small and medium scale business has the potential to become a giant business. Synergy between innovators, technopreneurs, and investors in phase 5 to 25% of sales for R&D. Jadi bisnis dalam teknologi ini itu R&D, research and development-nya ini adalah penggerak utamanya dalam bisnis teknologi.
Kemudian investment atau investasinya itu sebesar 5-25% dari penjualan untuk R&D. Jadi kalau di dalam perusahaan R&D ini adalah yang paling besar perannya karena adanya continuous innovation process. Ada yang chat ya? Oke, it's okay Mas Hernando. Oh, you can see my sharing presentation. Wait, I will share it once again. So this is what I talked before for the second topic. It's about type of information business. It's a bit 29 slides. So if the time not enough, you can read on JTI Learning. Yeah, I have uploaded the material there. So this is the second topic. It's about type of informatics business. This is what I talked before. Technology and business, the main driver is research and development because R&D is doing continuous innovation process. And for the company will invest 5 to 25% of sales for R&D. This is 10 prospects for business-based technology. The first one, e-business type, community, content, technology devices, access channels, regulation, organization, change strategy, business process, and system approach. Jadi ini adalah 10 prospek bisnis dengan berbasis teknologi. Yang pertama adalah e-business, electronic business type. Kemudian bisa juga dengan mengembangkan komunitas, konten, kemudian perangkat teknologi bisa dikembangkan. Kemudian bisnis prosesnya, regulation or organization. Sorry if you want to ask something, just talk to me because when I share the screen, I can't see your chat, even your cam is on or off. So I just heard some notification. Is someone chatting me? Ya, ada yang chat. Ada yang chat saya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau interupsi, silakan langsung ngomong karena ini kalau saya lagi sharing, jadi nggak bisa ngeliat chat. Jadi layar saya full di screen sharing saya tadi ya. Jadi kalau misalnya ada interupsi, silakan langsung ngomong aja. Okay, understand. So continue for this 10 prospects. Can you see my slides? Yes, I can. Yes. Okay. Iya bisa. Tapi agak nge-lag, Miss. Oh iya. What about now? Masih sama. Soalnya sinyalnya di sini tiba-tiba jadi down. Karena hujan mungkin. Karena hujan. Oh, okay.
Your signal or my signal? My signal. Okay. So you can see these slides about 10 prospects for business and best technology. Yes, I can, but it's very like your voice. Oh, Yes. my voice is like a robot. Yes. Yeah. All of you hear the same. Iya, semuanya dari kalian dengar suara saya juga nge-lag gitu. Enggak, Bu. I think it's just me. Oh, only you, Mas Hernando. Yeah. Okay, so if you want to rewatch this meeting, today's meeting, nanti bisa saya embed lagi ke JTI ya, kalau misalnya mau review. Okay. Okay. So I will continue. If the problem is on me, saya akan mengulang yang tadi ya. Kalau misalnya hanya di satu orang, mohon maaf nanti jadi waktunya terlalu lama. Okay. So this is the benefits of ICT. We will continue for the next slide. The first one is support the improvement of security and accelerate the development of social and economic welfare. The second is addressing various gaps between the center and the regions in support of a more just and prosperous system. The third is increase access to information and knowledge. And the next is increase human resource capacity or human capacity building, supporting democratic processes and bureaucracy maksudnya transparency, forming an information society or knowledge-based society. Jadi ini adalah keuntungan-keuntungan kalau menggunakan ICT atau TIK dalam berbisnis. Jadi akan mensupport improvement security, meningkatkan sekuritas dan accelerate the development dan mempercepat pengembangan dari sosial dan bidang sosial dan ekonomi. Kemudian addressing various gaps between the center and the regions in support of a more just and prosperous system. Jadi mengecilkan gap antara bagian pusat dan menengah itu. Jadi kalau misalnya ada ICT, jadi gap teknologi antara satu dan yang lainnya itu semakin kecil. Oke, ini adalah perkembangan ICT di Indonesia, development of ICT in Indonesia. Yang pertama, the first one is ICT infrastructure. Jadi dalam infrastruktur TIK ini ada Universal Service Obligation, kemudian Palaparing Project, implementation of broadband wireless access. Palapa ini yang satelit ya. For the education field, ICT HR Professional Competency Standard kompetensi TIK ya. Kemudian campaign for using the internet for education like we use today. Jadi kampanye untuk menggunakan internet dalam pendidikan. And educational software development. Jadi pengembangan software dalam dunia pendidikan ini banyak ya sekarang. Sudah ada media-media pembelajaran yang menggunakan AR, VR, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam bidang e-government. Government Software Legalization Plan. Ini ada yang sekarang lagi dicanangkan, yaitu legalisasi sertifikat tanah elektronik ya, yang baru-baru aja dicanangkan. Kemudian ada e-procurement, kemudian National Single Window. Nah, ini adalah jenis bisnis TIK. Yang pertama adalah e-commerce. Jadi e-commerce or called electronic commerce is the distribution, purchase, sale, marketing of goods and services through electronic system
such as the internet or television, www, or other computer networks. E-commerce can involve electronic funds transfers, electronic data exchange, automated inventory management system, and automated data collection system. So e-commerce is a part of e-business where the scope of its business is broader, not only for commerce, but also for collaborating with business partners, customer service, job vacancies, etc. In addition to triple-W network technology, e-commerce also requires database technology, email, and other forms of non-computer technologies such as delivery system and payment instruments for e-commerce. Jadi udah tahu semua ya e-commerce, contoh-contohnya yang sudah sering kalian pakai. Jadi e-commerce ini nggak cuma mengandalkan internet aja atau teknologi jaringan, tapi juga ada database-nya, ada email dan non-computer teknologinya ini termasuk jasa pelayanan pengiriman dan pembayarannya juga. Jadi e-commerce ini dibagi lagi, ada electronic markets, jenis-jenisnya. Electronic markets are EMS. E-commerce system can be classified into 3 types application. The first one, electronic markets or EMS, which means that uses information and communication technology to make or present offers in a market segment so that buyers can compare the various prices offered. In other words, EM is an inter-organizational information system that provides facilities for sellers and buyers to exchange information about prices and product offers. Jadi contohnya Crazy Market, tapi sekarang ini sudah ditutup ya, nggak ada lagi. Karena sekarang udah kalah sama e-commerce yang besar yang lainnya, yang menjual nggak hanya produk-produk di pasar aja. Gitu. Jadi kalau yang Crazy Market ini konsepnya adalah pasar yang tradisional, konvensional yang kita harus ke pasar itu. Ini adalah sistem yang mendigitalisasi pasar. Jadi bisa membandingkan harga antara penjual satu dengan yang lain. Gitu, tapi dia masih untuk golongan menengah ke bawah. Jadi segmennya memang pasar-pasar tradisional. Nah, ini dibangun pada tahun 2008 atau 2009 gitu. Jadi dia sempat bikin aplikasinya di BlackBerry Messenger. Masih ingat ya? Ini sudah lama sekali. Jadi ketika kalau cari di Crazy Market sekarang itu domainnya udah dijual. Okay, the next one is electronic data interchange or EDI. Electronic data interchange or EDI means to streamline the exchange of data on regular transactions that repeat in large numbers between commercial organizations. Formally, EDI is defined by the International Data Exchange Association, or IDEA, as a structured data transfer with an agreed standard format, which is carried out from one computer system to another using electronic media. Jadi EDI atau EDI itu adalah sistem yang pertukaran data untuk transaksi. Jadi tapi ini diatur, ada standarnya, yaitu diatur oleh International Data Exchange Association atau IDEA. Ada standar pertukaran datanya. Terus EDI ini is very widely used, usually used by large retail groups. Jadi biasanya digunakan oleh
perusahaan-perusahaan retail yang besar when conducting business transaction with their suppliers. Jadi ketika bertransaksi dengan supplier-suppliernya. EDI has a standardized coding for off-trade transactions so that commercial organization can communicate directly from one computer system to another without the need for hard copy or invoices to avoid delays, accidental errors in file handling, and human intervention. Jadi semuanya pakai komputer. Jadi ini cara kerjanya EDI. Yang pertama, standard messages contain text containing information and rules to translate one or more business documents. Jadi standar pesannya ini terdiri dari teks yang mengandung informasi maupun rule untuk mentranslasikan dokumen-dokumen bisnis. Kemudian di EDI, software functions as a translator or standard EDI messages into the recipient's internal corporate format files. The EDI software must be integrated with the business applications used. Jadi ada software EDI yang berfungsi sebagai translator, kemudian dia akan mentranslasikan tadi pesan-pesannya itu ke dalam format-format files, kemudian tapi EDI ini harus terintegrasi dengan aplikasi bisnis kerjasamanya. A set of rules for formatting an electronic document is called a transaction set. So a transaction set is an electronic analogy of a paper or form business document. Jadi a set of rules tadi itu, kumpulan rules tadi itu untuk memformat elektronik dokumennya tadi, itu dinamakan dengan transaksi, set of transaksi. Communication in EDI is certainly very different from our conventional communication. This is because communication in EDI is carried out between machines, so a communication infrastructure is needed. The form of communication infrastructure that was initially developed was point-to-point, which is a direct relationship between two transacting companies. And the last one, currently, EDI transactions are carried out through the File Edit Network or VAN. An example of implementing EDI with VAN is General Electric Information, or JACE VAN, a company from New Zealand that serves custom payments. Jadi, EDI yang sekarang ini udah dilengkapi dengan File Edit Network, namanya VAN. Jadi itu adalah sebuah perangkat tambahan dalam transaksi EDI. Nah, yang udah menggunakan ini adalah General Electric Information dari New Zealand untuk pembayaran bea cukai. Nah, ini cara kerjanya. Yang pertama, ada buyer, traditional EDI yang sebelumnya, kemudian ada supplier. Jadi, nah, dari buyer ini membeli barang, kemudian data transaksinya tadi diterjemahkan dengan EDI, kemudian EDI-nya ini akan memapping order datanya tadi, kemudian baru dikasihkan ke supplier. Jadi semuanya elektronik. Lalu dari sini langsung balik lagi ini sampai dia nanti bayarnya itu menerima invoice. Jadi tetap ada translating datanya itu di EDI, kemudian jadi invoice ke buyer. Nah, ini EDI dengan menggunakan VAN, File Edit Network.
Jadi VAN ini ada di sini sebagai alat komunikasi yang akan mempercepat transaksinya tadi. Jadi setelah ada customer, kemudian ada EDI converter, kemudian ada VAN. VAN ini nanti yang akan langsung meneruskan ke partner atau suppliernya atau bayarnya ini tadi. Nah, dari sini kelebihannya apa? Kelebihannya ini jadi tidak ada meminimalkan kesalahan dalam translating e-documents-nya tadi itu apabila menggunakan VAN tadi. Nah, ini adalah keuntungan ketika menggunakan EDI. The advantages of EDI. The first one is cost saving, speed, accuracy, security, and integration. The cost saving. These savings are obtained because with EDI, companies do not require paper costs, document storage costs, and document delivery costs. And speed. With EDI, document delivery lead time is less than needed. Accuracy. EDI will be able to produce a high level of accuracy because there is no entry of data. Besides, the EDI system is equipped with ECC, Error Correction Control, which will identify error quickly so that they can be corrected immediately. Jadi ketika ada error langsung bisa cepat diperbaiki. Kemudian ada security, keamanan, use of document encryption that makes document nearly impossible to forge. Jadi karena tadi yang saya bilang ada di document translator dengan software EDI itu, jadi meminimalkan adanya kebocoran data atau data yang dimanipulasi. Kemudian ada integration between system can be done with EDI intermediaries. Every unit in the organization will be integrated with the EDI so that the process become more efficient. Jadi integrasi antara sistem EDI dengan bisnis yang lain, jadi sehingga pekerjaannya semakin efisien. Nah, selain ada keuntungan juga ada kerugiannya atau kelemahannya. The disadvantages of EDI. Ya, silakan langsung bicara aja karena saya mendengar ada notification of chats. Bu, saya mau izin itu masuk lewat laptop soalnya nih baterainya mau habis dari HP. Oh ya. Itu saya bergabung. Okay, go ahead. Okay, the first disadvantages of EDI. The first one, technical constraints, keterbatasan dalam hal teknisinya, namely those related to transferring data via computers, telephone facilities, and cost for procurement of computer equipment. Kemudian, the second one is the limited number of banks using the EDI program. Jadi nggak semua bank itu menggunakan sistem EDI. Kemudian yang ketiga, there is no legal rule regarding the use of EDI system. Nah, awalnya itu tidak ada legal rule, rule yang sah, aturan yang sah dalam penggunaan EDI, sistem EDI. Kemudian ada VAN itu yang sudah disertifikasi. Makanya kelebihannya adalah mengurangi tingkat kesalahan juga dan sekuritasnya lebih tinggi. Nah, jenis e-commerce yang kedua, jenis bisnis IT yang kedua adalah internet commerce. Internet commerce is the use of internet based on information and communication technology for trading activities. These commercial activities such as advertising, in the sale of products and services, transactions that can be made on the internet, including order or purchasing goods, where the goods will be sent by post or other means after the money has been transferred to the seller's account.
Oke, contohnya adalah Bineka. Jadi internet commerce ini yang menggunakan berbasis internet untuk transaksi pertukaran. Trading itu transaksi jual beli dan pertukaran. These commercial activities such as advertising in the sale of product and services. Jadi commercial activities-nya ini antara lain adalah pengiklanannya dalam produk dan pelayanan, kemudian jadi transaksinya ini bisa dibuat dengan internet, termasuk dalam pemesanan maupun pembayaran barang yang ingin dibeli. Dan barangnya ini dibeli setelah customer membayar ke sellernya. Nah, kemudian ini adalah type of e-commerce in general. Jadi jenis e-commerce secara umum ada business to business, B2B, business to customer, B2C, melalui internet, through the internet, customer to customer, C2C, government to nation, G2N. Ini penjelasannya ya, yang B2C, business to customer, B2B2C, where a company sells product or services to other companies that have their own consumers. Jadi ketika perusahaan yang menjual produk atau layanan ke perusahaan lain yang memiliki konsumen tersendiri. Kemudian yang kedua, consumer to business, C2B, where the individual use the internet to sell products or services to companies or individuals or to find sellers of products or services they need. Jadi kalau yang C2B ini secara individu, orang menjual produknya atau layanannya ke perusahaan atau ke satu individu lainnya untuk mendapatkan service produk atau yang dia inginkan. Kemudian consumer to consumer atau C2C, where consumers sell or transact directly to other consumer. Jadi customer jual secara langsung ke customer lain, tidak melalui company atau yang lainnya. Kemudian peer-to-peer, technology that allows fellow computers on a network to exchange data and processes directly, can be used for C2C, B2B, and B2C. And then mobile commerce or m-commerce, easy transactions and activities are carried out using wireless technology. Transaksi dan aktivitasnya ini menggunakan wireless technology ya, atau mobile phone. Kemudian location-based commerce, or we called it L-commerce. M-commerce transaction targeted at individuals at a certain location and time. Jadi M-commerce, mobile commerce-nya tadi itu yang ditargetkan kepada individu dengan lokasi tertentu. And the last one is intra-business or EC. EC category for the internal activities of an organization that involve the exchange of goods, services, or information between various parts and individuals within the company. Business to employees or B2E, an EC. EC is e-commerce model in which an organization provides services, information, or product to its individual employee. Jadi kalau business to employee tadi, organisasi yang menyediakan layanan atau jasa maupun informasi dan produk untuk individual employee-nya. Individual employee itu pegawai perseorangan. Collaborative
commerce or C-commerce, where several individuals or groups communicate and collaborate online. Sebentar ya. Stop sharing dulu, tadi sepertinya ada yang bergabung. Wait. Using. Okay. Okay, and the next one is e-learning. E-learning ini delivery of information online for training and educational purposes. Jadi e-learning ini termasuk dari jenis e-commerce yang menyampaikan informasi secara online maupun untuk pelatihan khusus untuk tujuan mengedukasi ya. Tujuan pendidikan, education purposes. And etc. We can read. The next one is common application related to e-commerce. So this is aplikasi yang berhubungan dengan e-commerce. Yang pertama adalah email and messaging, content management system, domestic and international payment system. And domestic payment, you can call it OVO, Shopee Pay, etc. For international payment system is PayPal or credit cards. And then new groups, documents, spreadsheets, databases, and accounting and financial system, conferencing, shipping and ordering information. Ya, kalau misalnya shipping ini, pengiriman ini dari yang luar negeri itu ada FedEx, DHL. Kalau yang dalam negeri ini ada JNT, JNE dan sebagainya. Ini ada tracking information-nya yang biasanya kita bisa tracking berdasarkan resi pengiriman. And then reporting information from clients and enterprises, online shopping and online banking or mobile banking. So this is 3 components of e-commerce. The first one is electronic data interchange or EDI, and then digital currency. And the third one is electronic catalogs or is a graphical interface or GUI, which is generally in the form of a www page containing information about product and service offerings. This is the advantages of e-commerce. For business manager, the company can reach customer all over the world, efficiency, error-free, and on time. And for the customers, it's cheaper prices because you can compare the price between seller 1 and seller 2 and etc. And you can choose which is the cheaper price of the goods that you want to buy. And you can also shop the goods, all the goods type in only one place. And for management, increase revenue and customer loyalty. Jadi dari segi manajemennya juga meningkatkan penjualan, juga loyalitas pelanggan. Jadi kalau misalnya pelanggannya sudah cocok nih sama toko kita yang ada di e-commerce, jadi lebih sering ke situ kan. Loyalty itu kesetiaan. Loyalty. Langganan kalau bahasa Indonesia ini udah jadi langganan. And then the automation replacing manual processes.
integration, improve process efficiency and effectiveness, publication, provide promotional and communication services for products and services marketed, interaction, exchange of data or information between various parties that will minimize human error. And then the last one, the transaction, an agreement between two parties to make transactions involving other institutions. This is the strategy, methodology, and technology in e-commerce. So you started from here, strategic business plan, and there is a business intelligence, enabling strategy, inter-organizational, electronic data, and interchange. And for the strategic business plan, you can enabling methodology, system lifecycle, business process redesign, and enabling technology, direct connectivity, value-added network, the internet, and competitive advantage. Jadi dari strategi bisnisnya, yang pertama ini dalam e-commerce ada business intelligence. Jadi ada strateginya seperti apa, bisa memprediksi kira-kira yang diinginkan pelanggan seperti apa. Jadi lebih ke predicting analysis to the market. This is type of the ICT business. The first one is software house. Among information technology, the software house do business in the field of making software. Ya, software house ya tugasnya ya bikin software. Misalnya ada klien ingin dibikinkan software tertentu, itu adalah bisnisnya di software house. The resulting product can be specific to a particular client, such as intranet application for a company, or general, such as application for shop, pharmacies, car rental, etc., which can be used by many clients. Things that need to be considered in business in this field. The first one, the spearhead of getting lots of clients lies in the power of marketing. Jadi yang harus dipertimbangkan ketika ingin berbisnis dalam software house, mengembangkan software house, yang pertama adalah tiba-tiba dapat klien yang luar biasa banyaknya karena kekuatan marketingnya tadi itu dengan internet. Kemudian yang kedua adalah customer satisfaction or client is related to the products and services provide. Sorry, I have to ring. Okay, the second one is customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan itu ditentukan dari produk sama layanan yang disediakan oleh software house-nya. Kita harus bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dengan jasa yang kita tawarkan. This include the activities of the customer support in following up with the client after the product is delivered. Jadi ini juga termasuk meningkatkan kepuasan pelanggan ketika ada aktivitas yang mendukung dari customer ini. Kita misalnya udah minta bikin software ke software house si A. Software house tersebut sudah selesai aplikasinya, tapi dari company juga menemani hingga sampai perilisan produk dan melihat bagaimana produk itu dijalankan ketika sudah dirilis. Nah, hal-hal seperti itu, aktivitas seperti itu yang bisa meningkatkan customer satisfaction. Kemudian a reliable developer team, namely the programmers behind a product application.
developer timnya juga harus harus baik. Jadi ketika ada pesanan aplikasi atau web gitu, harus bisa bekerja sama dengan baik sehingga apa aplikasi yang diinginkan customer ini tersampaikan dan terrealisasi dengan sempurna. Software house usually accept software development or repair, databases, websites, complete accounting programs, including inventory management, purchasing or selling products and service, account-based, and online support system. Jadi, yang dikerjakan di dalam bisnis software warehouse ini antara lain juga selain pengembangan software, dia juga melakukan perbaikan, repairing, kemudian membangun database, membangun website, kemudian membuat accounting program, aplikasi accounting yang lengkap, kemudian ada inventory management, software pergudangan gitu ya. Ini purchasing and selling products juga. Jadi selain dia juga menawarkan jasa pembuatan software, dia juga menawarkan penjualan software yang udah dikembangkan gitu. Kemudian yang lainnya adalah IT consultant. Information technology consultant is a field that focuses on business providing advice on how best to use information technology to meet their business goals. Jadi IT consultant ini lebih ke fokusnya menyediakan saran-saran. Jadi teknologi di IT ini yang bagus seperti apa untuk bisnisnya si A gitu. Apart from providing advice, IT consultant often implement, deploy, and manage IT system. Itu juga bisa mengimplementasikan, kemudian deploy dan memanage sistem IT yang sudah ada. Consultant work to improve the structure and efficiency of the organization's IT system. Jadi seorang konsultan IT ini meningkatkan struktur dan efisiensi dari sistem IT yang sudah ada. Jadi tugas-tugasnya ini yang pertama analyze IT needs, kemudian develop suitable solution and implement new system, provide solutions in written or oral reports, meet the clients, work with clients, planning time scale and resource requirements, describe client and system specifications, understand their work habits. We work with staff, define software, hardware, and network requirements. Jadi kalau misalnya dalam sebuah perusahaan ingin membuat aplikasi baru, IT konsultan ini yang bertugas untuk melihat kebutuhannya apa saja dalam pembuatan aplikasinya itu. Baik sistem, nah ini juga nanti yang dipertimbangkan oleh IT konsultan, kita kira-kira kalau misalnya membuat sistem A ini, selain software yang dibutuhkan, hardware-nya dibutuhkan, memungkinkan tidak untuk membeli sistem tambahan untuk melengkapi sistem yang akan dikembangkan. Kemudian ada design, test, install, and monitor new system. Jadi dia juga bertugas untuk mendesain atau merancang sistem yang akan dikembangkan. Prepare documentation and provide process reports to customer. Kemudian arrange training for other users and consultant, identify potential clients and build and maintain relationship. Okay, that's all for topic 1 and 2. So maybe
We will continue the meeting for the next 2 weeks maybe. I will inform you on WhatsApp. Okay, is there any question? No question for today? Untuk tugasnya dikumpulkan sampai kapan? Tugasnya belum saya buat. Nanti kalau sudah saya buat, saya infokan di grup untuk dapat disampaikan ke teman-teman. Ini tugasnya pengganti untuk untuk pertemuan minggu depan, karena minggu depan kita tidak melakukan kuliah sinkron. Jadi saya gantikan dengan tugas. Nanti informasi selanjutnya saya sampaikan ke ketua ya. Oke, sepertinya sudah mau hujan deras juga. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Sepertinya tidak ada. Okay. Thank you for today. See you, stay healthy. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone.